हाय सांग मैंने मु सत्य आपण स्वागत कर मोर गोटे फ्रेश ब्लॉग को। तो आज जेहेतु न्यू ईयर टाइम चलती आम आसिक पहुँची गलु आम लोकल माने आम गाँ पाखरे गोटे पिकनिक स्पॉट आम गाँव पिकनिक स्पॉट देखिपे जमती कि ये माँ मंदिर अच्छी माँ घास खाई मंदिर। तो आम भोजी पूरा प्रस्तुत आमर आहरी किसी पिला आसबे एवं आमर कान्हू जे कि बसिक रसुण छड़ाऊँ पियाज भी चढ़ाऊँ पियाज कटाकटी चलती। एठी अच्छी आमर सीतू माने ज्ञानरंजन सीतू जे मो फास्ट सब्सक्राइबर देखते सी बर्तमान पानी ढाल प्रस्तुत होती कौन भात बसैयापी चलिए। ये आमर चुली चुली मु निजे लगे सबुठ बड़ कथा हूँ कि चुली मु निजे लगे चुली जलुची देखु एठी चुली बसीगला आमर भात चुली जलुची। अरे चाउल पड़नी पड़ो ना जीव कुआडे तो पानी भात डेक्ची बसीगला पानी दिखाई से कह कथा कि मुझे भूल कथा कहीदेली कुआडे। तो ठीक अच्छे जदि भूल कहीदेली ठीक करदे ये गोटे कथा कि पानी बसिला चुली जलुची। तो देखी दिंतु चतुर्पार्श्व को पूरा जंगल बण जंगल घेरा एरिया बहुत सुनसान आउ कौन बहुत सुलसुलिया पवन भी बहुत थी जमीक कि आपको शुणा जाऊ बहुत सारा पवन हो जोर से आउ खंडे काठ दे दबा चुली जल भलसे। सबुठ बड़ कथा लगी पूरा जंगल काठ आम निजे गोटे आनीचु जहाँ पड़ी जंगल में से काठरे चुली जल भोजी करने आमर प्रयास जारी। चुली भी देखिपे केमतिया चुली सब देखु ये चुली यहाँ गोटे चुली बसी भात जमीक देखिपे लिखाई ओम माँ घास खाई। तो ये माँ घास खाई मंदिर माँ को टिके दर्शन करंतु देखंतु माँ ये अच्छा केते सुंदर भाव में सजासुजा होती माँ पूजा अर्चना भी सरी जाइए सकाल कार्य। ये अच्छी माँ गोटे मंडप मंडप पर गोटे गछ अच्छी ये गचर गोटे महात्म्य हूँ कि जो लोक मानकर मनस्कामना कि मनरे कि माने मनस्कामना करी ये गछ माने डाल रे एमती कुलेई आउ बांधती से मनस्कामना पूरण हुए और पूरण है से आसिक कुलेई को खोलती जमीक देखुए ये बंधाई आउ एठी भी बंधाई बंधाई ये दूर रे एटा भी बंधाई देखो ये जगह एटा गोटे बंधाई पवन रे झुलुची देखुए। तो ये गोटे वृक्ष ये गचर ना हूँ आप जानी मुझे कोचिला गच एक्चुअली। तो ये गोटे घंटी भी लगी माँगर पूरा बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक परिवेश बहुत सुनसान बहुत बढ़िया भोजी करने भी बहुत सुविधा अच्छी प्रबल एरिया पड़ी। बट जेहेतु आम लोकल एरिया ये बेसी भिड़ हुए केते केमती किसी किसी आमरी गाँ लोक कि आमरी पंचायतर आम पाखी लोक जो मैंने जानी गाँ पिकनिक स्पॉट विषय से मैंने आसिक भोजी करती। तो आम जेहेतु आज भोजी करूँ मु भाविली कि एमती गोटे स्पॉट को आपण मान सहित शेयर करवा निहाती जरूरी तो करदेली देखु। तो भोजी रे कौन हो आग को की आइटम हम निहाती आपण मान सहित शेयर करी आपण मैंने लगी रुहतु वीडियो रे आउ कंटिन्यू करंतु लास्ट जाए देखु वीडियो को आम कौन कर केते मस्ती होची आज पूरा हो हल्ला हम वीडियो रे। आउ दी जण सांग आसीगले देखु आमर कान्हू कृष्ण है बसिकी पियाज काटुंट पुणी आमर प्रथम सब्सक्राइबर रसुण छेचुंट ये आम तपन बर्तमान फोन केंचुंट ओके सब जिनस पत्र थुआई टे देखिपे भोजीर सब सामग्री मंडप उपर सब थुआई आ मत चुली जाड़ा दायित्वटा देते मु चुली जालुनी माने मु चुली जाली देखो चुली आमर घाउ 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 हो जलुची सांग मैंने
अरे ହେଇଗଲା ଆଣ ଆଣ ଚାଉଳ ପକାରେ କାନୁ ଆଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ସେଥିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଗଲାଣି ତ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଯିବ ଏବେ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି କେତେ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି। ମାନେ ଭାତ ଖତମ, ଭାତ ଗଳା ଚାଲିଛି। ଆମ କାନୁ ଭାତ ଗାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଇଏ ଭାତ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଚୁଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ଜାଳିବା କାମ, ୟାର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ମ ଟିକେ ଉଣ୍ଡି ଦେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଣ୍ଡୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ହେବ ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ତା ପାଇଁ ଚିକେନକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ହେବ, ତ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ରସୁଣ ଛେଚା ପଡ଼ିଲା ଆମର, ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ହେଇଛି, ମାନେ ସବୁ ଛେଚା ଆଇଟମ୍। ଇଏ ହେଲା ଅଦା ଛେଚା ହେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆସିନି କି, ଏସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଚିକେନ ମସଲା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଏକାଠି କରାହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ପଡ଼ିଗଲା ଗରମ ମସଲା ସହିତ ସବୁ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ନାକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେ, ଛୁରୀଟା ନେ ନଉନୁ ପକେଇଦେ କାଟିକି। ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଲୁନି ତେଲ। ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଦେବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ। ରସୁଣ ଟିକେ ପକଉନୁ, ପିଆଜ ଦେବନି, ପିଆଜ ଲାଷ୍ଟ ଖାଲି ତା ଉପରେ ପକେଇଦେବା ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ତ ରୋଷେଇଆ, ସେ ତା ମନ ମସଲା ଆଣିଛି, ମୁଁ କହିଛି ତାକୁ। ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଗଲେ, ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମ ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତ ତାକୁ ଚିକେନ୍ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେବ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପୋଡ଼ା ହେବ। ତ ପତ୍ର ଏତେ ପତ୍ର କ'ଣ ହେବ, ତୁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କରୁନୁ। ଆରେ ଭଲ କି ଯଦି ବାନ୍ଧିବ ପାଇବନି ତାତି। ତମେ ବି ତାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଲ, ସେ ତଳେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କର। ଉପରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନା। ମୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ନୂଆ ଶାସନ ମଟନ କ'ଣ ମନା କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଖାଇବା। ଗୋଟିଏ ଖଲିରେ ଭାତ, ସେଇଥିରେ ଚିକେନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଏମାନେ ସବୁ ବସିଗଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ବି ଇଏ ଆମର ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର କାହ୍ନୁ ବାବୁ ବାଢ଼ି ଚାଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଠି ମିନୁଆ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ। ମିନୁଆ ଏବେ ଆମ ଭୋଜିରେ ଜଏନ୍ କଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଭୋଜି ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏଠି ଟିକେ ପିଆଜ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ପିଆଜ ଆଉ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଚିକେନ ତ ଆମେ ଖାଇଦେଇଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର କରିକି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଚିକେନ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଇଏ ହେଇଛି ଆମର ଚିକେନ ଆଣ୍ଡ ଭାତ, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ। କିଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭୋଜି ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇକରେ ଆମ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ବୋହିକି ଘରକୁ ଆସୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଭୁଲିବେନି, ଯିଏ ବି ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ସବୁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଚଲାଉଛି। ତ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ,
बहुत सब्सक्राइब करेंगे, जमा भी लाइक शेयर कमेंट करने भूलें। ओके।